एक तरफ जहां पर बांग्लादेश का माहौल अशांत है, जिसका सीधा असर भारत बांग्लादेश क्षेत्र पर पड़ रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए बीएसएफ ने निगरानी बढ़ा दी है। इस बीच जलपाईगुड़ी लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत 29 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पर खुली जगह में कट वायर बाड़ लगाने का काम शुरू हो गया है। इस संदर्भ में हाल ही में जलपाईगुड़ी लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर जयंत कुमार रॉय ने कहा कि क्षेत्र के कुछ हिस्सों में नदियां हैं जहां तार की बाढ़ नहीं है। मैंने संसद में उस हिस्से को छोड़कर बाकी क्षेत्र में बाढ़ लगाने की बात कही थी। अब संबंधित विभाग ने काम शुरू कर दिया है। कटीतार की फेसिंग पूरी होने के बाद भारतीय सीमा के गांव में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा भी बढ़ जाएगी। বাংলাদেশের যেটা বলতে চাই আর কি, বাংলাদেশে যে যারা আমাদের সনাতনপন্থী মানুষ তাদের উপর যেভাবে অত্যাচার চলছে সেটা অসহনীয়। নতুন যারা এসছেন আমি তাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব আপনারা তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নিন যাতে একটা সম্পর্কটা এরকম না থাকে যে দুই দেশের মধ্যে বৈরিতা এরকম পর্যায়ে না পৌঁছে যায় যে অন্য কিছু হয়ে যায়। কারণ আমরা একসাথে এক সময় লড়েছিলাম, স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য লড়েছিলাম, আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। স্বাধীনতা মানে কিন্তু স্বেচ্ছাচারিতাও না, আমরা আবার নিজেদের মধ্যে লাগিয়ে আবার টুকরো টুকরো হয়ে যাব, এটা আমাদের একদমই কাম্য না। আমরা শক্তিশালী হই, আমরা ভালো হই, পরস্পরকে হেল্প করলে মানুষ এক আর এক 11 হয়ে যায়। এক আর এক শুধু 2 না, এক 11 হয়ে যায়। বাংলাদেশ যেভাবে উন্নতি করছিল এবং ভারতবর্ষের কিছু মানুষও তাতে কিছু উপকৃতও হয়েছে, তাতে সবারই বেনিফিট। আমরা যদি কেউ জল অর্ধেক গ্লাস ভরা দেখে, আবার কেউ বলে যে খালি, অর্ধেক খালি দেখে।